tanya yang biasa aja deh, nggak mungkin gua ketemu Rasulullah. Ya Peace be upon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah eksperimen yang dilakukan oleh beberapa orang. Mereka melakukan eksperimen dengan beberapa kuesioner. Mereka bertanya ke orang-orang bagaimana perasaan orang-orang ketika jika suatu saat orang-orang ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari beberapa video yang saya lihat betul-betul kemudian bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana apa orang-orang yang ditanya menjawab dengan begitu tulus, begitu ikhlas, bagaimana perasaan beliau ketika suatu saat mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat sekalian, kita simak beberapa video yang saya coba rangkum dan persembahkan untuk para sahabat sekalian. Silakan dilihat videonya, sahabat sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bainana الآن شغلي تقدي تقولي له شغلي تقدي تقولي له نحكي له شو صنع مش هم داين مسلمين ما صالح نداوي مسلمين ما سؤال فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه؟ لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان ادى مين لو كان موجود؟ مش قادر اقول لك صراحة. مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش اكذب عليك؟ ولا بصلي؟ ما بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي؟ ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. السؤال الأخير أستاذ محمود، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ مش عارف، نفسي يعني لا، صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام لا صدقني، يعني مهما حاولت ادور على الالفاظ، مهما حاولت ادور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا. مش عارف. ابوس رجله وابوس ايديه واقول له يا راجل
عليه الصلاة والسلام، أقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. الله الله، ده أنت قلت حاجة جميلة أوي. قبل يداه ورجلاه قدماه. ماذا تقول له؟ قل له انظر إلى أمتك، انظر إلى الشتات. ماذا أفعل له؟ أقبل يده وأطلب منه الشفاعة بإذن الله تعالى للمسلمين، لكل المسلمين في الأمة الإسلامية والبلاد العربية والإسلامية إن شاء الله تعالى. استغفر لنا يا رسول الله. أود لك أنه تجلسي معه. تقبلت قدميه. نظم يا سيدي. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. تقبل عملنا في الدنيا، اكتب له القبول في السماء قبل القبول في الأرض. كل ما أدخل عمل كل دائما أسألهم، يعني أكلم فريق العمل كله، أقول لهم ادعوا واسألوا الله قبول عملنا هذا في السماء قبل قبوله في الأرض. فإن قبل في السماء فقد قبل في الأرض. فأسأل الله أن يكون عملنا هذا يعني قد قبل في السماء قبل أن يقبل في الأرض. إن شاء الله بإذن الله نلتقي به يوم القيامة بحول الله ونجلس معه في الفردوس الأعلى، نلتقي فيه عند الحوض الشريف، نشرب من يده الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها كل هذه أبدا. حنكون أيوة، بس بعدها عاد خلاص. الترويق. أنا يهمني الترويق في الفردوس الأعلى، ونفتكر اليوم أنه أهل الجنة بيفتكروا أحوال أهل الأرض وأعمالهم، ويقولوا تفتكروا اليوم الفلاني تخيل أنه هو يرفعك درجة عن كل الناس. هؤلاء نصروني، بل هؤلاء انتصروا لي، هؤلاء رفعوا اسمي، ذكروا الناس بي حيث هم نسيوني. هذا كل ما نتذكره حقيقة يندفع للأعلى أكثر. إيش إحساس الصحابي لما سألوا أبو لهب هل تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت مكانه في أهلك؟ Aduh, banyak dosa. Nggak mungkin lah. Tanya yang biasa aja deh. Nggak mungkin gua ketemu Rasul. Andai lo ketemu Bang, lo mau ngomong apa sama Rasulullah SAW? Apa yang mau sampaikan? Minta tolong aja. Minta tolong ya keluarga dibawa lah ke jannahnya Allah. Amin. Gitu aja. Bener deh. Ngarep banget gitu, kayak pengen banget beneran. Mudah-mudahan sih beneran ketemu gitu ya. Udah. Kuat banget Masya Allah. أنا أعتقد أنني لو كنت حاضرا في ذلك اليوم لاختفيت وراء نخلة أو وراء جدار ولراقبته من البعيد. نظر إليه والإحاطة به لا تكون إلا للكمل من الرجال، ونحن لم نلقى هذا الرقي. ولو كنا نلقى هذا الرقي لخلقنا الله سبحانه وتعالى في تلك الأسباب. Baik, alhamdulillah para sahabat sekalian, dari beberapa video yang coba saya persembahkan tadi terlihat begitu cintanya mereka, ini terutama bagi para sahabat, bagi saudara-saudara kita yang telah beriman kepada Rasulullah SAW.
dengan benar. Bisa kita lihat dari ungkapan mereka yang berasal dari lubuk hati mereka sendiri, bahwa kecintaan itu begitu mendalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan sebuah kerinduan itu. Baik, berikut juga saya ingin bacakan kepada para sahabat sekalian beberapa orang yang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul begitu cinta beliau kepada Rasulullah, dengan kemudian membuktikan rasa cintanya itu dengan cara luar biasa. Saya akan membacakan beberapa kisah kepada para sahabat sekalian. Semoga kisah-kisah ini juga bisa bermanfaat. Di antara kisah-kisah itu adalah sebagai berikut. Suatu hari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu sedang berkebun di perkebunannya. Kemudian anaknya tiba-tiba datang dan mengabarkan kalau baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kemudian Abdullah bin Zaid berucap, "Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku sehingga aku tidak melihat seorang pun setelah kekasihku Muhammad." Kemudian ia katupkan kedua tapak tangannya ke wajahnya dan Allah mengabulkan doanya. Tak ada pandangan yang lebih indah bagi para sahabat melebihi memandangi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zaid ingin pandangan terakhirnya adalah wajah Nabi. Saat memejamkan mata, ia tak ingin ada bayangan lain di benaknya. Ia hanya ingin muncul wajah yang mulia itu. Kemudian ada kisah Bilal radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Habsyah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya pada sang Nabi terus bertumbuh hingga maut datang padanya. Sadar akan kehilangan Bilal, keluarganya bersedih dan mengatakan betapa besarnya musibah. Ini ketika Bilal sepertinya mau meninggal dunia, dan keluarga Bilal tentu sangat bersedih sehingga mengatakan bahwa betapa besar musibah itu karena mereka akan kehilangan Bilal. Namun Bilal menanggapi ketika itu, betapa bahagia, esok aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Cinta sahabat Nabi telah membuat kita malu. Cinta mereka begitu tulus, tak jarang cinta kita hanya mengaku-ngaku. Al-Hawari Abdullah bin Zubair, apabila ada yang menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisinya, ia akan menangis terseduh hingga matanya tak mampu lagi meneteskan rindu dan kesedihannya. Demikian juga dengan sahabat wanita. Cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kalah hebatnya dari sahabat laki-laki. Ada seorang wanita Ansar, ayah, suami, saudara laki-lakinya gugur di medan perang Uhud. Bayangkan sahabat sekalian, bagaimana perasaan seorang wanita kehilangan ayah, tempat ia mengadu, kehilangan suami, tulang punggung keluarga dan tempat berbagi, dan saudara laki-laki yang melindunginya, ditambah ketiganya pergi secara bersamaan dalam satu waktu. Alangkah sedih keadaan wanita tersebut. Tapi ketika mendengar 3 orang kerabatnya gugur, sahabiah ini bertanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu orang-orang menjawab, beliau dalam keadaan baik. Wanita Ansar ini kemudian memuji Allah dan mengatakan,
izinkan aku melihat beliau. Saat melihatnya ia berucap, semua musibah selain yang menimpamu adalah ringan. Wahai Rasulullah, maksudnya adalah apabila musibah itu menimpamu, kematian dan lain-lain, itulah musibah yang terberat baginya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, tak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah, dan tak ada seorang pun yang lebih mulia bagiku selain dirinya. Aku tidak pernah menyorotkan penuh pandanganku padanya, karena begitu menghormatinya. Sampai-sampai jika aku ditanya tentang perawakannya, aku tak mampu menggambarkannya, karena mataku tak pernah memandangnya dengan pandangan yang utuh. Kisah ini diriwayatkan di dalam kitab, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Iman nomor 121. Sebagaimana kita saksikan, seorang pengawal kerajaan menundukkan wajahnya ketika berbicara dengan sang raja karena menghormati dan memuliakan rajanya. Amr bin As lebih-lebih lagi memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pengagungan yang lebih hebat dan lebih luar biasa selain pengagungan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau? Sahabat sekalian, melalui video singkat ini, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk kemudian mengevaluasi diri, mengevaluasi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedalam manakah cinta kita selama ini? Dan apakah cinta itu hanya di bibir saja? Ataukah di bibir pun sudah tak ada lagi? Sampai di mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Bayangkan sahabat sekalian, jika Rasulullah tak hadir di muka bumi ini, tentu kehidupan kita tak seindah yang kita rasakan hari ini. Tentu moral kita tak seindah hari ini. Tentu akhlak kita tak selembut hari ini. Tentu masyarakat kita tidak setertib dan seaman hari ini. Tentu keluarga-keluarga kita tidak sesakinah mawaddah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Karena apa? Karena tidak ada orang yang memberi tuntunan, tidak ada orang yang memberi pengajaran-pengajaran yang benar. Oleh karena itu, sahabat sekalian, mari kita kembali mengevaluasi cinta kita, seberapa besar cinta itu dan seberapa besar cinta itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita selama ini. Demikian akhirul kalam. Saya hanya bisa mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.